Hi everyone, ni usab kita ni ining higayon nga diin usab kita makatuon sa pulong sa Dios natong pagakuhaon gikan Dios sa iyang mga pulong nga mao ang Biblia. Ug salamat kayo sa mga nagsubaybay sa akong channel. Unta kamo makapadayon aron do na kamoy makatunan sa akong ipang-share dinhi uban sa tabang sa Ginoo ang tanan na agyud kaniya pusa nang hinaut ko nga aduna mo'y makuhang pagtulunan na dili masayang ang inyong panahon ug kuyugan na usab kuninyo diin usab kita magtuon karon sa iyang pulong hinaut nga tagaan yung kahigayunan na dili ninyo ipawalay bili kini nga higayon nga kani dili aksidente nga kamo makapaminaw sa mao nga mensahe. Bisan asa man kamo karon, naman mo sa layong dapit, labi na mga nagtrabaho as OFW, ang Ginoo kanunay magauban kaninyo. Ilang ta kawalag paglaom sa kanunay ang Ginoo atong saligan uban sa iyang agamhanang gahom ug sa kanunay grasya magauban kaninyong tanan. Kanatong tanan. Og karon atong pagasugdan ang pagtuon siyang pulong apan before that mga yuta og kaalam o mag-ampo ta diin kita makasabot kayo sa iyong mga pulong. Kamo nga naglantaw ipiyong lang inyong mata o mag-ampo ta. Ginoong Dios, dagang salamat for this privilege nga maka-share sa imong pulong sa mga katawhan nga mihatag og kahigayunan sa paglantaw sa pagpaminaw sa imong pulong karon. Dalaygon ka og Lord, ikaw magauban kanila karon, tagay sila Ginoo pagpanabot to understand your message o God. Bless Ginoo sa bako gamita instrumento. Wala ko'y mahimo kung wala ikaw ang tag-iyas tanan sa kinabuhi sa mga kaanakan. O Lord, pasayloa kami kung doon na kami nahimo nga dili may sumutubangan sa pulong man sa butanhuna sa mga butang o Dios wala nimo kay muti sa among kinabuhi. Kining tanan among gibalik di lamang sa bugtungalan ni Susug Manuluwas. Amen. Igsoon atong pagatunan karon akong ika-share ninyo a very common verse nga diha makita sa John 3:16 or 1 kapitulo 3 bersikulo 16. Daghan na gid mo nakadungog na ani kasagara pan ato ning pagatunan ingon dira sa Biblia sa iyang pulong re sa Book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So klaro kay diha igsoon ang atong isgutan ri ang gugma sa Dios, the love of God. Ano man tungod sa tao nga nakalapas sa iya ang mga gisugo, no? Diin ang unang tao kinsa man nga nakahimo nini silang Adan usiba nga diin ang iyang sugo unta nga sila gitugutan sa pagkaon sa tanaman sa Eden apan gawas atong naas taliwala sa garden saman katong prutas sa pag-ilas sa matarong ug sa dautan, no? Muna nga gisupak man tungod pod ni sa pagkakuan sa tao, dali ra pod siya matintal, no? Lisod lagi munang nakahimulag ang relasyon sa tao ug sa Dios, munang nagsugod ang sala diin nahilayo ngadto sa Dios. Munang ang Dios nangitag pamaagi tungod sa iyang gugma, miingon siya iya ang gipadala ang iyang bugtong anak, no? Nga mao si Jesus Kristo. Ingon dia he gave his only begotten Son, capital S, no? Capital S, nagpasabot kana nga anak sa Dios, S-O-N, di ba? Son, that whosoever believeth in him should not perish, no? Nga di na gyud malaglag. So pasabot anang perish, malaglag, mahipunta sa silot sa kamatayon ngadtong walay katapusan, impierno, kalaglagan igsoon. But adunay sumpay, everlasting life, but have everlasting life. Pagka nindot niya na nga diin tungod sa gugma sa Dios gikuha taniya, no? Aron imbes nagdulong ng tao sa kalaglagan, mapunta unta sa impierno, but tungod sa iyang gugma nga diin lamang kita mutuo nga tunig ni Jesus nga iyang gipadala, mahiadto ta sa kitawag og sa iyang lugar nga iyang giandam nga didto puros na kalipay, kalinaw, wa na tanay kasakit. Muna ang lugar sa Dios, the place nga tawag og
everlasting life, wa na unyay katapusan, unending, no, nga atong Pinoy-anan. Kining Pinoy-anan to sa kalibutan, dili ni siya forever, kundi kini mga wala. Bisan ang atong kinabuhi igsoon, dili forever. Dunay uban bata pa apan nahanaw na diri sa kalibutan, ibalik sa nag-create kaniya. So mientras buhi ka pa nga nag-stay din sa kalibutan, dapat muila ka, oh, adunay Dios ug imong dawaton ang gihatag gitanyag nga gugma niya. So atong pagisgutan dinhi the love of God, oh, John 3:16. Dunay tulo ka butang atong pagisgutan dinhi nga atong makuha diya sa iyang pulong sa John 3:16. Ningon diya three things to consider. Ningon diya sa gugma sa Dios, ningon diya God gave His only begotten only Son, oh, iyang gihatag iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo. So taliwala sa pagka makasasala kanato, no, nga diin nahimulag kita sa Dios, apan siya mihatag og lain nga pamaagi. So number one diya, the provision, na ang provision gihatag gyapon sa Dios bisan sa atong pagka masinupakon usahay ano man, iya man gihatag iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo. Dunay provision diay taliwala sa atong pagka makasala. Dunay provision unsay giingon sa Lucas 19:10, no, Luke chapter 19 verse number 10, ingon sa siya sa pulong ay, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ang purpose nganong gipadala sa Dios si Jesus Christ aron sa pagpangita, no, sa mga naisalaag. So usa ka igsoon, usa sab ko naisalaag sa una, ug usa ko nga nakit-a nahikaplagan aron dalon dito gikan sa pagka dautan, gikan sa pagkangit, gikan sa kangit-ngit, gidala ko niya ngadto sa kahayag. Ug ako kuha nagpasalamat ug ako nakasiguro gyud, no, 100%, no, dili man nato na ikapanghambog, but 100% if I died, no, I'm going to heaven. That is promise, the promise of God nga iyang dalon ang iyang maanak ngadto sa iyang lugar, sa lugar diin adto didto nato matagamtaman ang tinuod nga kalipay. So nga dunay provision, the provision nga gihatag iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo. Ug ang purpose ug ang rason nga miani si Christ tungod kay sa pagpangita, o sa mga pagpangita ug pagluwas kadtong nahisalaag, to seek and to save that which was lost. Pagkanindot niya nigsoon nga usa ka nga gipangita sa Dios karon. Ikaduha, three things to consider, the love of God. Dunay tulo ka butang atong i-considerar. Number one, through the provision. Ikaduha, the condition. Apan dunay condition di ay, dili lang kay naay provision tuod pero dunay condition. So may condition dia, that whosoever believeth on Jesus. Mag-unsa man og dunay provision pero dili ka motuo sa gipadala sa Dios. So sad to say, ang uban dili gid motuo. Magali dili nila gihimong, dili sila motuo nga si Jesus Christ the Son of God, anak sa Dios. Oh, so ingon dia dunay condition, that whosoever, si bisan kinsa magatuo kaniya ni Jesus Kristo mahimong maluwas gayud, no, atong tanawon Acts 16:31 na ba na diha dunay kondisyon. Acts 16:31 atong tanawon ang Biblia kung duna mo'y Bible, ukbal sab ninyo aron inyong mabasa word for word. Acts 16:31 ingon diha, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So ingon gid diha. So ato nang basahon atong basahon ng unahan na nga bersikulo, nga mga bersikulo may tungod na sa nilang Paul and Silas nga natong na sila sa prison ug katong guard nangutana, di ba, sir, what must I do to be saved? Yung sa 30 o mingon sila, may reply mingon siya, and they spake unto him and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Pag kanino dina patuuhon giga, so ison tuuhi si Jesus Christ. Kay kung ang iyang pagaluwason dili lang ikaw kundi ang tibok mong panimalay. So ang kaluwasan mo abot sa imong kinabuhi, imo sab madala imo sab nga ma-share kini sa imong pamilya. So dunay kondisyon. Ang problema sa tao, the problem is this, daghan ng tao nga di gayud motuo na si Jesus Christ lamang ang makaluwas, no. They believe that
Ang ilang makaluwas is ang ilang pagsimba, ang ilang pagbuhat og maayo, ang ilang pagkarelihiyoso, but wala sila mituo heartily ni Jesus Christ. So munay kondisyon nga kung ikaw mo dawat sa gugma sa Dios, dunay kondisyon tuuhi gyud Jesus Christ nga iyang gipadala. Ikatulo, dunay sa tay padulngan, no? Human nga dunay provision, dunay kondisyon man kami tuo ni Christ. Human nga gipasulod nimo sa imong kinabuhi, ingon nga Ginoo manuluwas. Dunay tay padulngan, dunay relocation, dunay sangputanan sa atong mga human ining kinabuhi. So man ang langit, heaven. Sa atong padulngan, heaven dili diri sa kalibutan. O kung dili ang langit. John 14:1 and 2. Unsay gi-promise Jesus Christ diya. Sa diyang siya mibalik sa Dios. Ingon siya diya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Pag kanindot niya giinantan niya na. Nga dili ta ngay mabalaka ni maguol. Tuuhi ang Dios, so tuuhan nato ang Dios. Ug tuo usab siya, o tuo usab kita niya. Believe also in me. Jesus Christ mismo gaingon. Unya, in my Father's house, sa balay sa akong amahan, daghang mansion. Oh, imagine nga ang balay ang balay sa amahan dito sa Dios dunay mansion, ha? Diri ang mansion ri dako naman gyud. How much more dito sa langit nga sa balay gisulod ang mansion gisulod sa balay. Natong ma-imagine dia. Ingon dia, if were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kung di na tinuod, di ba? Oh, dili na siya musulti ni anak kanato. Og siya mo naguna na karon. Tuwa na sa dito gaandam nag luna diin atong ka adtuan. Kung tuwa siya, tuwa usab kita dito. Kung tuwa kita dito, naapod ang Dios mo nay pinakanindot nga atong ginapangandoy. Og ang atong relocation is for heaven. So dili ta ngay dito dapat mapunta sa linawng kalayo. So igsoon, tulo ka butang ang ngayon itong hinumduman, dunay provision ng Dios. Gihatag niyang bugtong anak aron sa pagluwas kanato kanimo karon nga naminaw. Then dunay kondisyon, tuuhi lamang siya. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Then dunay padulungan, destinasyon, doon natay sangputan, doon natay pinuy-anan nga giandam na dito ni Jesus Christ, the heaven. Oh. Dayon, ang imong pagabuhaton igsoon is mutuo lagi ka, no? Dunay upat dia atong paiskutan, the ABC, no? ABCD. Letter A dia, accept that you are a sinner. Ang pinakanindot nga buhaton sa kanato is acceptance, no? Dawato nato nga usa ka makasala, dili ta magpaghambog sa galingon nga right, we are righteous. Ikaw matarong sa atubangan sa Dios, makasasala, sinner. Romans 3:23 ang yang pulong, for all have sinned and come short of the glory of God. Mao nay pinaka klaro diha nga ang tanan gyud makasasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Walay perpekto dinis kalibutan. All of us are sinner. Dayon, letter B diha, believe that Jesus Christ paid for your sins. O angay natong hinumduman, si Kristo in taon nga walay sala, nagpakamatay, siya nagbayad sa atong mga sala. So gihimong sayon ang atong buhaton dia is believe lang, tuuhan gid siya that Jesus Christ maoy ginagbayad sa atong sala. Romans 5:8 ingon sa iyang pulong, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tungod sa ingon dia ang gugma sa Dios, no? Kanat naa nato gugma sa Dios gihatag kanato bisan kita makasala pa, si Kristo nagpakamatay kanato. Munay pinaka nindot diha. Letter C, confess that Jesus Christ is the Lord of your life. So dapat may baw-an nato. Dapat ma-realize nato nga atong i-confess nga si Jesus Christ mao ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kung wala gyud si Kristo, nagpadayon unta gihapon ta karon sa gibuhat sa una sa the Old Testament nga dili ta basta-basta ka pangayog pasaylo, dili mapasaylo atong sala kundi ta maghalad og mga mananap, no? So tungod naghimo sayon, Romans 10:9 atong tanaw ng Biblia. Romans chapter 10 verse 9. Ingon siya diha, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised
him from the dead, thou shalt be saved. So naadya ang kaluwasan, no? Kung atong i-confess atong baba nga si Jesus Christ, Ginoo, Lord, and ug motuo ka, and thou shalt believe in thy heart, diha sa imong kasing-kasing nga siya nga ang Dios nagbanhaw kanya gikan sa mga patay, ikaw maluwas, thou shalt be saved. Pag kanindot niya nagsuon. Then letter D, decide now to receive Jesus Christ as your personal Savior. Ingno nimo pagampo nga dawaton ko ikaw Ginoo. Dawata siya ipasudlas sa imong kinabuhi. No, ayaw pagay sa imong kasing-kasing ang atong kinabuhi, lumalabay lamang. Romans 10:13 sa giingon sa Bible. Ingon niyang pulong, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So igsoon gihagit ka, tawga si Jesus Christ, tawga ang Dios, pasudlon mo siya sa imong kinabuhi. Ingnon nimo siya, Lord Jesus, ikaw ang manluluwas o paharion ka sa akong kinabuhi. Pasudlon ko ikaw sa akong kasing-kasing, dawaton ko ikaw nga Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Inanay igsoon ang pagdawat ni Christ og yang saad, dili kanya ilaglagon, dili siya motugot nga maadto ka sa impyerno, kay gusto niya didto ka dalon sa iyang lugar diin tuwa usab ang Dios dito. So igsoon hinaot nga imong pamalandungan ang iyang mga pulong nga ang Dios nahigugma kanimo, bisan pag unsa ang imong estados karon, bisan pag ubos ka sa mga tao, apan sa Dios importante ka. Bisan asa mga karon naglantaw sa live, angay nimong hinuluman ang atong kinabuhi. Ingon ang Book of James, samar na siya alisingaw sa aso, hindi ang magdungag ka, makita nimo ang aso kalitrang, no, dili magdugay kung dili kana mahanaw lang dayon. Muna nga bata kabalo kung asa tama na tong kinabuhi, labi na sa sitwasyon karon sa kalibutan, grabe na, daghan na kayo nga matay. Dapat karon buhi ka pa, masayod ka og ang imong sa imong destinasyon. Og isoon hinaot nga na sabtan ninyo sa pagpadayon, hinaot nga kamo mo subaybay sa akong mga upcoming nga mga videos o padayon mo sa pag lantaw o sa pag view sa ako mga i-upload ng mga videos. O ayaw kalimot sa pag click sa notification bell aron ka mo ma-update anytime nga ako mag-upload og mga videos. Ang Dios kanunay magauban kaninyo o ginaot magapadayon mo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Og ayaw kalimot hinumdumi kanunay ang Dios na higugma kanatong tanan og di tanya pasagdan ni biyaan. To God be the glory. Greetings, Iyat Dan.